Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare. प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। प्रणाम माता जी। गुरुवे गौरचन्द्राय श्रीराधिकाय सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री जगन्नाथ अष्टकम्। कदाचित् कालिन्दी तटविपिन सङ्गीतकरवो मुदाभिरी हरे कृष्ण माता जी। नेटवर्क इश्यू अच्छी है, आपन वॉइस आसुनी माता जी। सुनि प्रभु जी। हाँ ये भी आसिले माता जी। आज्ञा प्रभु जी। ठीक है प्रभु, छोट कीर्तन गोटे करदଉଛି। हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः गोपाल गोविंद राम श्रीमधुसूदन गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः এই ছয় গোসাইর করি চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ অভিষ্ট পুরাণ এই ছয় গোসাই যার মুই তার দাস তা সবার পদর রেণু মোর পঞ্চগ্রাস তাদের চরণ সেবি ভক্ত শনিবাস জনমে জনমে হয় এই অভিলাষ হরিহরায় নমঃ কৃষ্ণ यादवाय नमः यादवाय माधवाय
केशवाय नमः। ए छाय गोसाई जबे ब्रज कैलास, राधा कृष्ण नित्य लीला करिला प्रकाश। आनंदे बोल हरि भज वृंदावन, श्री गुरु वैष्णव पदे मजाइया मन। श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म करिया, नाम संकीर्तन कहे नरोत्तम दास। हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण, समस्त को प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण, समस्त को प्रणाम। इस्कन मांगलो तरफ आपण मन स्वागत प्रार्थना सहित भागवतम क्षेत्र प्रारंभ करिवा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यं मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथानि त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखामितंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवीं गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपियकांत राधकांत नमस्तुते। तप्त कांचने गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरधीश नमो। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भगवते भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्ण समस्त प्रणाम। दंडवत प्रणाम। निगमकल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। हे विवेकपूर्ण मनुष्यगण, ଜାଣି ରଖ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ୍ ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ ରୂପୀ ବୃକ୍ଷର ଏକ ପରିପକ୍ୱ ଫଳ ଅଟେ। ଏହା ଶିଲ ଶୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୁଖରୁ ନିଃସୃତ। ଅତଏବ ଏ ଅମୃତମୟ ଫଳ ମୁକ୍ତ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆସ୍ୱାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ହରେ କୃଷ୍ଣ।
हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंध द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 30। ब्रह्म च ब्राह्मणंश्चैव यद्यूयं परिनिन्दथ सेतुं विधारणं पुंसा मतः पाषण्डमाश्रिताः। अनुवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। भृगुमुनि କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେହେତୁ ବେଦ ଓ ବେଦ ମାର୍ଗ ଅନୁସରଣକାରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କଲ, ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଜଣାଯାଉଛି ଯେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପାଷଣ୍ଡ ଧର୍ମ ବା ନାସ୍ତିକତାର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଅଛ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ତ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ଆଉ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ଚାଲିଥିବା ଯୋଉ ବିବାଦ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଶିବଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ଯୋଉ ନନ୍ଦୀଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ, ପ୍ରଥମେ ଦକ୍ଷଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ, ତାପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଥିବା ଉପସ୍ଥିତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ସମ୍ମତି ଜଣାଉଥିଲେ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ। ତ ତାହାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଭୃଗୁମୁନି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତି ଅଭିଶାପ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି କି ବ୍ରହ୍ମଚ ବ୍ରାହ୍ମଣାନ୍ ବ୍ରହ୍ମଚ ବ୍ରାହ୍ମଣଶ୍ଚୈବ ୟଦ୍ यूयं परिनिन्दथ, ମାନେ ପରିନିନ୍ଦଥ ମାନେ ନିନ୍ଦା କରିକି କହୁଛନ୍ତି, ଭୃଗୁମୁନି କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମାନେ ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିକି କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଚ ବ୍ରାହ୍ମଣାନ୍, ମାନେ ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କଣ ନା ଯୋଉ ବେଦ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ବେଦ, ଏହାର ଅର୍ଥ। ତ ବେଦ ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ କଣ ଜଡ଼ିତ ଅଟନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କଣ ବେଦର ସଂରକ୍ଷକ ବା ବେଦର ପ୍ରଚାରକ ଅଟନ୍ତି। ତ ଯଦି କେହି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରେ ତେବେ ସେ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ବେଦ ବା ବାସ୍ତବିକ ସତ୍ୟକୁ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ କଣ କରିଥାଏ ନା ନିନ୍ଦା କରିଥାଏ। ତ କହୁଛନ୍ତି ସେତୁ ବିଧାରଣ, ମାନେ ସେତୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଯେପରି ଏକ ସେତୁ, ସେତୁ ମାନେ କଣ ପୋଲ, ବ୍ରିଜ। ବ୍ରିଜ କଣ ହୁଏ ନା ନଦୀରେ ନଦୀକୁ ପାର ହେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ବେଦ ରୂପୀ ଯୋଉ ସେତୁ ଅଟେ, ଏ ବେଦ ରୂପୀ ସେତୁ ଦ୍ଵାରା ମନୁଷ୍ୟ କଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଏ ଭୌତିକ ଭବସାଗରକୁ ପାର କରିକି ସେ କଣ ହେଇଥାଏ ମୁକ୍ତ ହେଇଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ସେତୁ ବିଧାରଣ, ଏଇ ବେଦକୁ ବେଦର ବିଧିକୁ ଧାରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା କଣ ହେଇଥାଏ ମନୁଷ୍ୟ ଏ ଭବସାଗରରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରେ। ପୁଂସାମ ମାନେ ମାନବ ମାନଙ୍କର ସେ ମୁକ୍ତ ହେଇଥାଏ। ଅତଃ ପାଷଣ୍ଡମ ଆଶ୍ରିତା, ପାଷଣ୍ଡମ ଆଶ୍ରିତ ମାନେ ଭୃଗୁମୁନିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୁହାଯାଇଛି କି ତାଙ୍କ ମତରେ ଯେଉଁମାନେ ବୈଦିକ ନୀତି ନିୟମକୁ କଣ କରିଥାନ୍ତି ଅବଜ୍ଞା କରିଥାନ୍ତି, ଯୋଉ ବେଦଜ୍ଞ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରନ୍ତି, ସେମାନେ କଣ ପାଷଣ୍ଡମ ବା ସେମାନେ ସେ ପାଷାଣ୍ଡ ବା ଯୋଉ ନାସ୍ତିକ ପଥକୁ ସେମାନେ ଆପଣେଇ ନିଅନ୍ତି। ତ ସେମାନେ ବାସ୍ତବିକ ତତ୍ଵରୁ ସେମାନେ କଣ ହୋଇଥାନ୍ତି ବିଚ୍ୟୁତ ହେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ନାସ୍ତିକତାର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥାନ୍ତି। ତ ବେଦ ଏହା ନୁହେଁ କି କେବଳ ସେଥିରେ ସଂସ୍କୃତର ଶ୍ଲୋକ ରହିଛି, ଆଉ ଏଇ ସଂସ୍କୃତ ଶ୍ଲୋକ ଗୁଡିକ ଏହିପରି ହିଁ ଲେଖା ହେଇଛି, ମାନେ କିଛି କାରଣ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଶ୍ଲୋକ ଗୁଡିକ କଣ ନା ମାନବ ଜାତିର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଏହା ଭଗବାନ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କର ନିନ୍ଦା କରାଯାଏ ବା କୌଣସି ବେଦକୁ ବା ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ନିନ୍ଦା କରାଯାଏ, ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ ମନୁଷ୍ୟର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପତନ ହେଇଥାଏ। ଆଉ
जो वेदर जो परंपरा रही जो नीति नियम दिखाई शास्त्र रे जो नीति नियम अच्छी एवं जो ब्राह्मण संस्कृति रही यह कौन करता है ना समाज को सुरक्षित रखी था। तो भृगुमुनि एठारे कहते कि जो वेद आउ ब्राह्मण को विरोध करिवार अर्थ हूँ कौन निजर विनाश को निमंत्रण करियो बा अधर्म पथरे चलिबा। तो भृगुमुनि जड़े प्रजापति अटंती एवं ब्राह्मण मान से प्रतिनिधि अटंती। तो देखा गले वास्तविक भाव में भृगुमुनि ये जो क्रोध आउ अभिशाप पछरे आउ किछि गभीर कारण मध्य रही जेतବେଳେ शिवंकर अनुगामी नंदीश्वर से कौन कले ब्राह्मण कूल को अभिशाप देले भृगुमुनि अनुभव कले कि यह कौन हम ना सामाजिक और आध्यात्मिक श्रृंखला को यह भंग करियो। तो एठार जो कहते कि तुम्हें माने पाषांड धर्म बा नास्तिकतार आश्रय नहीं। तो जो पाषांड शब्दटी एठार केवल भगवान को अविश्वास करवा नुहे बरं जो शास्त्र विधि रही वेद और निर्देशित अच्छी शास्त्रीय विधि विधान रही जहाँ को ताकू त्याग करके निज इच्छा अनुसार कौन चलिया कहुई माने पाषांड जो माने कि से माने शास्त्र नीति को मानती नहीं भगवान को मानती नहीं नास्तिक श्रेणी अटंती से आउ वेद तो स्वयं कौन ना परमपुरुष भगवान वाणी अटे। तो यह निंदा करने अर्थ भगवान को मध्य अस्वीकार करवा भगवान को निंदा करवा। ब्राह्मण माने ब्राह्मण अर्थ यह नुहे कि केवल जन्मरु ब्राह्मण ब्राह्मण जो गुण मान रही जो माने ब्राह्मण अटंती वास्तविक ब्राह्मण अटंती निजर तपस्या और ज्ञान द्वारा कौन करथांती ना ये भौतिक जगत को अंधकार रु आलोक आड़ को नहीं था। किंतु मनुष्य जेतबे भगवान को माने नहीं शास्त्र को माने नहीं निज इच्छा अनुसार से कार्य करे से मनुष्य कौन होता है पशुतुल्य होता है। ସେଇଟା हूँ कौन पाषांड मार्ग बोली कहुई। तो शिल प्रभुपाद तो एठारे कहते कि नंदीश्वर को अभिशाप दे भृगुमुनि कहले जे तांकर अभिशाप जोगु से माने शिवानुचर गण जे केवल अधपतित हेबे ताहा नुहे से माने पाषांडता बा नास्तिकता स्तर को अधपतित हो सारी कारण मानव सभ्यतार उच्च वेद को से माने निंदा करछंती। मानव सभ्यता गुणकर्म अनुजाई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र यही वर्ण धर्म उपर आधारित वेद धर्म अर्थ काम और शेष मोक्ष लाभ दिगरे उपयुक्त मार्ग निर्देश करती। व्यक्ति वेद विधि अनुसरण करी शेष भौतिक दोष मुक्त हुई अहं ब्रह्मस्मि यही उपलब्धि स्तर को आसे। और जे पर्यंत व्यक्ति भौतिक दोष दुष्ट होता है से पर्यंत से जलजीव जोनि ठारू आरंभ करिकी ब्रह्मापद पर्यंत विभिन्न जोनि रे भ्रमण कर चले। किंतु ए भौतिक जगत रे मानव जोनि हूँ कौन सुदुर्लभ जोनि आ परजन्म किपरि व्यक्ति उन्नत स्थिति लाभ कर से दिगरे वेद निर्देश दियंती। तेणु वेद एपरि उपदेश प्रदान करथुवा जोगु से माता अटंती एवं वेदज्ञ ब्राह्मण गण से होचंती कौन से पिता अटंती। तेणु जो व्यक्ति वेद आ ब्राह्मण गण को निंदा करती से स्वाभाविक भाव में पाषांडता स्तर को अधोपतित होता एवं जो माने वेद मानती नहीं से संस्कृत रे नास्तिक बोली कहुए। से मनगढ़ा मन मुताबक धर्म को तैयारी करती। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते जे जो बौद्ध गण नास्तिक अटंती अहिंसा धर्म स्थापन करने निमित्त श्री बुद्धदेव वेद निंदा करथिले एवं परे श्री शंकराचार्य ए धर्म को भारत में बंद कर भारत बाहर को तड़ीदेले। एठार ब्रह्मच ब्राह्मण मान बोली कहुई
ବ୍ରହ୍ମର ଅର୍ଥ ବେଦ, ଅହଂ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମିର ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ, ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ସ୍ତରରେ ଅଛି। ତ ବୈଦିକ ତଥ୍ୟ ହଉଛି କଣ, ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି ଭାବିବା, କାରଣ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ବ୍ରହ୍ମ ଅଟେ। ଯଦି ବ୍ରହ୍ମ ବା ବେଦର ନିନ୍ଦା କରାଯାଏ ତାହେଲେ ମାନବ ସଭ୍ୟତା କାହା ଉପରେ ଆଧାରିତ ହେବ? ଭୃଗୁମୁନି କହିଲେ କି କେବଳ ଯେ ମୋର ଅଭିଶାପ ଯୋଗୁଁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପାଷାଣ୍ଡ ବା ନାସ୍ତିକ ହେବ ତାହା ନୁହେଁ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ପାଷାଣ୍ଡତା ସ୍ତରରେ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇସାରିଛ, ତେଣୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ନିନ୍ଦନୀୟ ଅଟେ। ତ ପ୍ରଭୁପାଦ ଅଭିଶାପ ଯୋଗୁଁ କେହି ନାସ୍ତିକ ହେଇଯିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି କି ଭୃଗୁମୁନିଙ୍କ ଯୋଉ ବାକ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ଅଭିଶାପକୁ ଦବା ଦ୍ୱାରା କେହି ନାସ୍ତିକ ହେଇଯିବେନି, ବରଂ ନିଜର ଯୋଉ କର୍ମ ଆଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଅଲରେଡି କଣ, ତୁମେମାନେ ପାଷାଣ୍ଡତା ସ୍ତରରେ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇସାରିଛ, ଯେହେତୁ ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିଛ। ତ ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି ଏଠାରେ କି ବେଦ ହଉଛି କଣ, ମାନବ ସଭ୍ୟତାକୁ ଠିକ କରି ଗଢି ତୋଳିବା ପାଇଁ ବେଦ ହଉଛି କଣ, ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ମାନବ ସଭ୍ୟତା ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଚାରୋଟି ବର୍ଣ୍ଣ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଉ କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ ଆଉ ଶୂଦ୍ର। ତ ବେଦ ଆମକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ବିକାଶ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମ କିପରି ହବ, ଏଇସବୁ ଦିଗରେ ଆମକୁ କଣ କରିଥାଏ, ପଥ ଦର୍ଶନ କରିଥାଏ ବା ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମନୁଷ୍ୟ ଏ ଭୌତିକ ମୋହରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇକି ସେ କଣ ହବ ନା ଅହଂ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି ସ୍ତର, ଯାହାକି ମୁଁ ଜଣେ ଆତ୍ମା ଅଟେ ଏବଂ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର, ପରମପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ଅଟେ, ଏହି ଜ୍ଞାନ ସ୍ତରକୁ ସିଏ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ। ତ ବେଦର ହେଉଛି ଏହା ହିଁ ଅର୍ଥ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ଏଠାରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି କି ଜୀବ ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଶରୀର ଧାରଣ କରିଥାଏ ଏ ଭୌତିକ ଜଗତରେ, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ହଉଛି କଣ, ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ସୁଦୁର୍ଲଭ। ଆଉ କେବଳ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ଏଇ ବେଦର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇକି ନିଜକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନ ପାଇଁ ଉନ୍ନତି କରିପାରେ। ତ ବେଦକୁ ମାତା ଏବଂ ବେଦଜ୍ଞ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ପିତା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଏଠାରେ। ଆଉ ଯଦି କେହି ପିତା ମାତା ଙ୍କୁ ବା ବେଦ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିଛି, ତେବେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଣ ହବ, ନାସ୍ତିକ ସ୍ତରରେ ତାର ପତନ ହେବ। ତ ନାସ୍ତିକ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସାଧାରଣତଃ ନାସ୍ତିକର ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ କି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନେ ନାହିଁ ସେ ହଉଛି କଣ ନାସ୍ତିକ, କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯିଏ ବେଦର ପ୍ରମାଣକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରୁନାହିଁ ସେ ମଧ୍ୟ ନାସ୍ତିକ ଅଟେ। ନିଜର ମନ ମୁତାବକ ସେ କଣ କରୁଛି, ତାକୁ ଭଲ ସୁହାଉଥିବା ଭଳି, ଭଲ ଲାଗୁଥିବା ଭଳି ସେଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ସେ, ତ ସେ ତାହା ମଧ୍ୟ ନାସ୍ତିକ ମାନଙ୍କର କାମ ହେଇଥାଏ। ତ ଏଠାରେ ବୁଦ୍ଧ ଦେବଙ୍କର ଯୋଉ ଉଦାହରଣ ଦଉଛନ୍ତି କି ଯୋଉ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଏଠାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ ଆଜକୁ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ, ତ 500 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଯେତେବେଳେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିଥିଲେ, ତ ସେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧଦେବ ଯୋଉ ସେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଅବଲମ୍ବୀ ମାନଙ୍କୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ନାସ୍ତିକ ବୋଲି କହିଥିଲେ, କାରଣ ସେତେବେଳେ ସମୟରେ କଣ ଅହିଂସା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଆଉ ସିଏ ବେଦକୁ ସେଇ ସମୟରେ କଣ କରିଥିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ତ ସେଇ ସମୟର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା, ଲୋକମାନେ ମାଂସାହାର କରୁଥିଲେ, ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସେ କଣ କରିଥିଲେ ନା ଅହିଂସା ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆସିଲେ, ସିଏ ହିଁ କଣ କରିଥିଲେ ନା ବେଦର ଯୋଉ ପୁଣି ପୁନଃ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ତ ଏଠାରେ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମ ମାନେ ବେଦ କୁହାଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ କୁହେ କି ଅହଂ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି, ଏହାର ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ, ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନରେ ଅବସ୍ଥିତ, ସେ ଶରୀର ସ୍ତରରେ ନାହିଁ, ସେ ଆତ୍ମା ସ୍ତରରେ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ସିଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଜାଣିଛି, ସେ କେବେ ହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିବ ନାହିଁ ବା ବେଦର
वेद को से हे ज्ञान करिବ ନାହିଁ। तो जदि कहीं यही वेद को न मानुछि, मनुष्य समाज जदि वेद को न मानती ब्राह्मण मान को कौन करथांती ना से मानू हे ज्ञान करथांती, ताहले मानव सभ्यता कौन हो ना विनाश आड़ को गतिशील हो। तो भृगुमुनिଙ୍କର कहवा कथा हूँ कौन ना नंदीश्वर एवं जो तांकर जो सहचर गण से माने वैदिक नीति को निंदा करथिबारु से माने आउ आध्यात्मिक स्तर रे ही नाहंती, तेणु तुम्हें माने कौन निंदनीय अटे। तो जो वर्णाश्रम धर्म कथा कहुई चतुर्वर्ण मया सृष्ट गुण कर्म विभाग परम पुरुष भगवान श्रीकृष्ण स्वयं कहते कि मो द्वारा ये जो चतुर्वर्ण मया सृष्ट चतुर्वर्ण आ गुण कर्म जो चतुर्वर्ण जो सृष्टि कौन गुण कर्म अनुसार भगवान स्वयं कहते मुझे चारोटी कौन वर्ण सृष्टि करछि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तेणु जितेबाला कि ब्राह्मण बा वैदिक जो ग्रंथ को वैदिक शास्त्र को जितेबाला से निंदा करे सी मध्य कौन होता है ना भगवान का द्वारा जो प्रदान कर जो नियम को मध्य अवज्ञा करिଥାଏ। तो जेहेतु नंदीश्वर एठारे वेदर निंदा करथिले ब्राह्मण मान को निंदा करथिले तेणुकरी देखा गले से ही कौन से नास्तिक स्तर को स्तर रे उपनीत होइछन्ति बोली कहुई। तो जी कि शास्त्र विधि विधान को न माने निज मन इच्छा कार्य करे से केभेले वास्तविक आनंद को वास्तविक सिद्धि को वास्तविक कौन ना मुक्ति को से प्राप्त करि पारे ना। जहाँकि भगवद गीता कहुई कौन यह शास्त्र विधि मृत्युज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धि वप्नोति न स सिद्धि सिद्धि अवाप्नोति न सुखं न परांगति। माने से केबे हेले भी से यदि शास्त्र विधि विधान को मानु नहीं निजर मन इच्छा काम करछि ताहले से न सिद्धि सिद्धि को प्राप्त करि परिबो नहीं न सुखं सुख भी प्राप्त करि परिबो नहीं ना तार वास्तविक गति ही परिबो ना परांगति परम गति को ना तो प्राप्त करियो। तो वेदर वास्तविक उद्देश्य होची कौन ताहा एठारे सेतु बा ब्रिज बोली कहउचंती भगवद गीता जेपरि भगवान कौन कहउचंती वेदैश्च सर्वे रहमे वेद माने समस्त वेद द्वारा मुही ज्ञात विषय अटे बा मुही जानिबार विषय अटे आ मो ठारू ही समस्त मुही कौन वेदांत रचयिता अटे बा मो ठारू सब वेद गुड़िक आसी आ मुही वेदर ज्ञाता अटे वास्तविक ज्ञाता हूँ कौन मु। तो यही वेदर ज्ञान बा जो ब्राह्मण को जो से निंदा करे से इनडायरेक्टली परम पुरुष भगवान को ही निंदा करिଥାଏ। तो जो नंदीश्वर भृगुमुनि को कहवा कथा होची कौन नंदीश्वर से जो सेतु को जो ब्राह्मण आ वेद मध्य जो थिबा जो सेतु को भांगिबा को चेष्टा करथले जहाँकि मानव सभ्यता को कौन करता है मुक्तिर मार्गदर्शन कराई था। तो जो सेतु बोली कहते धरतु गोटे विराट नदी अच्छी पार होगा गोटे मात्र सेतु रही जदि कहीं व्यक्ति से सेतु को भांगी देवा चेष्टा करे तेरे से कौन हम निजे तो नदी पार हो पार अन्य माने ताहा को से नदी को पार हो पारे। तो वेद हूँ कौन से ब्रिज बा सेतु जहाँ आमको ये जन्म मृत्यु संसार रु पार करे पारे ताहा हूँ कौन वेद। आ वेद को निंदा कर अर्थ हूँ कौन निजर
मुक्ति पथ को निजे ही बंद करदवा। ଆଉ ଏଠାରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଦଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁପାଦ, ଯୋଉ ବେଦକୁ ମାତା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ପିତା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଶିଶୁ କେବଳ ତାର ସେ କଣ କରୁଛି ନା ପିତା ମାତାଙ୍କ ଯଦି କଥା ମାନୁନାହିଁ, ଆଉ କଣ ହବ ନା ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ଯଦି ଅବଜ୍ଞା କରୁଛି ତାହେଲେ ସେ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଗତି କରିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତା ପିତା ମାତାଙ୍କ କଥାକୁ ମାନୁଛି ତାହେଲେ ସେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥାଏ ଆଉ ବାସ୍ତବିକ ଜ୍ଞାନକୁ ସେ ଶିକ୍ଷା କରିଥାଏ, ବାସ୍ତବିକ ସଂସ୍କାର ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥାଏ। ତ ବେଦ ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଦିଏ, ବେଦ ଆମର ମାତା ଅଟନ୍ତି, ମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବେ ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବା ଗୁରୁ ଆମକୁ କଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତି। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିବାର ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ, ନିଜର ବାସ୍ତବିକ जो स्थिति रू आमको विच्युत होगा पड़ो बा आम भौतिक स्थिति रू अत्यंत भौतिक स्थिति को जीवा पड़ो। तो ब्राह्मण होचंती, ब्राह्मण मान होचंती कौन, वेद ज्ञान रक्षक अटंती। जदि आपण कौन जो जदि कहीं रोगरे पड़ी ताले ताकू डाक्तर पाखु जीवा पड़ो बा ब्राह्मण होचंती कौन डॉक्टर सदृश, डॉक्टर सदृश आउ औषध होची कौन वेद। तो आमको जदि रोग होती भव रोग जो रही संसार रे भव रोग आम भव रोग द्वारा ही आक्रांत अटंती। और जदि आमे जाइकी जो ब्राह्मण को गाली गुलज करवा बा डाक्तर को जदि गाली देवा एवं औषध को फिंगी देवा ताहले केबे भी आमे सुस्थ हो परिबा नहीं, ये भव रोग रु मुक्त हो परिबा नहीं। तो वेद हूँ कौन माता सदृश, आ वेद द्वारा ही कौन होता है ना जो आम वेदर शरण जाती से कौन हुए ना माता होती कौन वेद, आउ माता कौन करे पिता को सह परिचय परिचय कर देता। तो जदि आम शास्त्र को अनुसरण करवा, वेद को अनुसरण करवा, तो यह द्वारा कौन हम शास्त्र आमको कौटी की नहीं जीव आम पिता पाख, जी कि पिता किए आम परमपुरुष भगवान पिता अटंती, गुरु अटंती, गुरु मध्य आमर पिता अटंती। तेणुक ये शास्त्र को अध्ययन करके आम कहार शरण जीवा, आमको गुरुंकर परिचय आमको बतई दिया, भगवान परिचय आमको यही शास्त्र ही प्रदान करता। जदि आम वेद को बा माँ को ही अविश्वास करवा ताहले आमे वास्तविक भाव में आमे केबे भी आमर पिता को चिन्ह परिवा नहीं, भगवान को प्राप्त करि परिवा नहीं। तो से प्रभुपाद कहते कि वेद हूँ कौन आमर माता सदृश अटंती एवं ब्राह्मण गण आमर पिता सदृश अटंती। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। आज्ञा माता जी, आम ये विराम देवा। आज्ञा प्रभु जी, विराम देवा। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवे एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। तीन थर हरे कृष्ण महामंत्र करिवा एटी मेरा। हरे हरे कृष्ण प्रभु कृष्ण जी। हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे हरे, हरे हरे कृष्ण राम हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, समस्त प्रणाम। प्रणाम।
हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हरे कृष्ण माता जी कहतु। प्रभु जी जो हमर 10 अवतार अछंती बुद्धदेव आज्ञा। बुद्ध शरीर हाँ हाँ ए गौतम बुद्ध अटंती। आज्ञा माता जी। गौतम बुद्धଙ୍କୁ 10 अवतार ଭିତରେ ନିଆଯାଇଛନ୍ତି। बुद्धदेव जी गौतम बुद्ध माने बुझ पारलिनी माता जी। प्रभु जी जो गौतम बुद्ध बुद्ध धर्म प्रचार करथिले ना हाँ हाँ जो हमर दशावतार बुद्ध शरीर अछंती बुद्ध गोटे अवतार अछंती से अवतार टा किए ये बुद्ध ना ଆଉ किए ए गौतम बुद्ध तो हे नथिबे ये तो वेद विरोधी थिले ना। गीता जो गीत गोविंद रही आमर जो आज्ञा 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 प्रभु जी जो विष्णुकर जो 10 अवतार रही आज्ञा प्रभु जी। गौतम बुद्ध को नवम अवतार बोली ग्रहण कराई। ସେଇଟା ପଚାରୁଥିଲି ସେଇଟା ମୋର ଟିକେ ସନ୍ଦେହ ଥିଲା ପ୍ରଭୁ जी ସେ ବେଦ ତ ମାନ ନଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ହିସାବରେ କେମିତି ଗ୍ରହଣ तो କରାଗଲା ବୋଲି। पूर्वर कौन होता कि लोक माने यज्ञर नाम नहीं कि पशु बलि दौले ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ जी बहुत अधिक पशु बलि दिया ଆଜ୍ଞା प्रभु ଆଉ जी ସେତେବେଳେ परमेश्वर भगवान बुद्ध बुद्धदेव रूप रे अवतार ग्रहण करते ଆଜ୍ଞା ଆଉ प्रभु ସେତେବେଳେ जी ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବେଦକୁ ନ ମାନିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲେ କାହିଁକି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାକୁ କହୁଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା प्रभु ତ जी ସେମାନେ କଣ ପାଇଁ ନା ବୁद्धଦେବ କଣ ପାଇଁ ବେଦକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ସେଇ ସମୟରେ କହୁଥିଲେ ନା ବେଦର ଯୋଉ ସେ ଲୋକମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ଦୁରୁପଯୋଗ କରୁଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ ବେଦକୁ जी ପଢିକି ଆମେ କଣ ଆଚରଣ କରିବା ଉଚିତ ଅହିଂସାକୁ ଆଚରଣ କରିବା ଉଚିତ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆଜ୍ଞା प्रभु जी ସେଇ ସମୟରେ ଅହିଂସା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଲୋକମାନେ ହିଂସା ଆଚରଣ କରୁଥିଲେ। ତ ଭଗବାନ ଆଜ୍ଞା ବୁଦ୍ଧଦେବ प्रभु जी ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ପଶୁ ହତ୍ୟାରୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସେଇଥିପାଇଁ ସିଏ କଣ କହିଥିଲେ ମୁଁ ବେଦକୁ ମାନେ ନାହିଁ ମୁଁ କେବଳ ଅହିଂସା ହିଁ ପରମ ଧର୍ମ ଅଟେ। ଆଜ୍ଞା प्रभु जी ତ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ କୌଶଳ ଥିଲା କି ନାସ୍ତିକ ଲୋକଙ୍କୁ ବେଦ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ନେଇକି ପୁଣି ଥରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବେ। ଆଜ୍ଞା प्रभु जी ଆଜ୍ଞା प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण। प्रणाम प्रभु जी। पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो हरे कृष्ण। प्रणाम। हरे कृष्ण।